Oi, nunggu. Angka mana emergency ni second tolong lagi. Tolong. প্লিজ যারা হেল্প যারা আঙ্কে তো অনেক সিরিয়াস তাবুক জানা থাঙ্গাই বলতেই বুঝাইবো মাইয়া জাগানি ডাক্তারও রাংরিয়া আঙ্কাই nong borong no busai me direct sa busari me hine abon bagine ang request khaibo please o scanner ani no but sin customer so gai nai lai nai o scanner no kisa o photo bai khai video rok phano tin kok tir prasa news rogo dongor devi news rogo bebang no kisa share khlai nai kisa help sangadi ang request khaibo jono no chintir samay garang darang nono kaisa request khayo subaso ni bagono ang jotono no request khame jinti prasa maya ganang rong no hanyo hai কয়েকদিন লুমজাক হায়দ্রাবাদ tong dara but all lumani hospital tilangi nai kisa misa komung kahini nai nogo phaimata ingkai agotola sopai sekang no bo behusungwa hayungi thanga ingkai agotola hospital logolog sopai kya mane no hospital tui faika ILS hospital tugoi pai nai kisa hamdudu ungui tongmase nogo thanjana ni lama odek ambulance with family tebisa serious ungui direct thima hayungui thanga tebisa loge emergency a jaga return tilangui nai pura joto chersa khaika je hospital chersa khaimane borok munichono bajirna bagui khaika khaimane ulo jungno rang sanka 1 lakh jung rimaniya nge jung a jaga rimaya ngui nai GB hospital tilanga GB hospital tilang mane GB hospital kono mote thanja jora toni manu miya ngeno refer rohoja katai bisa o ILS hospital a jaga rohoma pore tabuk nge sai tongkha borok rangni khobor tok kubung mase খরচানি 50,000 রাং নাপো এরপরে তিনি ফুঙাছি যেতে পয়সা ইনফরমেশন সকাইকা নং বরং বাজেটি মাংলা কিনে নেয়